ଲାଗିଗଲା ଟିକେ ବି ଲାଗିଗଲା ହାଁ ଆରେ ପିଲା କାଲେ ଡରୁଛି ଲାଗିବ କଣ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦବୁ ଜମା ଲାଗିବନି। मसला रेडी हो गला देखनी हबो ना कागो मत पचेट हां मु गोटे बड़ रोसियाडा तो कटाई हेची रसुन को छड़े देचु बाटी दो ना एकाथरे प्याज को कट कट करी कटरा कर देचु ठीक अछि बुझि पाइला आज वाला तुमे रसे कर नले तुमे गुंडो दो ना वो छेचिया बाया न गुंडो दो गुंडो बदला आज वाला तुमे रसे कर तुम्हें बा दुई जा करियो मास्टर शेफ रे जीव मास्टर शेफ मो शेफ रे स्टार प्लस रे ना ना जीव ने ना तो बढ़िया पैसा मिलियो जे कोटी कोटी टका तबे जदी चाकरी पाइ जीव जे गोटे रेस्टोरेंट ना कोन से परचल से मन त जान नहीं से माला माल हे जो हो छाड़ ए सब धंदा कोन पई अछि ए सब धंदा एति पई आजी आसुची हमर मटन आउ जने आस्तंती बा त संग आउ जने आउसंती मटन मौसा आस्तंती बा मटन मौसा आस्मे जयरक जय की आस्तंत तोर कुआ आस्तंती ताको ना को खिदाबी कोन की छेली काई खाउछंती छेली काई खाउछंती आ कोन खाइ इनारे बदरो लोग मां टाइम केतना बाची गलो 7:30 अच्छा सोई दे जमा देखियो हे भाई चेंज ना मो नारे केते मिथ्या रटना चालीची मु पूरा चाहिए आ टीवी देखुची टीवी को साउंड बंद कर देखु छु साउंड बंद करी साउंड बंद कर देछि मो नाती ओ ताले रोसेटा आज के करछु रोसे दी जन को भितरु ना दी जन मिसी करिवे के करबे दीपा झिली दीपा को कहू मु करबी दीपा करिवो हां ना मु करबी ना ना तू को पुओ पिला से मिसती बस बस पुओ पिला से मिसंती नाही ओके मो मां कहला आ जोड़ जाय कि बड़ बड़ रेस्टोरेंट रे बाड़े देई चले आउछ सेगुडा मते झिया पिला करछ नुए आओ जा आओ थरे जदी मु मां को नै कि देखे कि आनी मी सेगुडा रेस्टोरेंट बा आसला परे हम गेट भीतर तो पसिबे सांग सांग तो नाम धर डाकिवे धन रे तू रोसई कर कोडी गला सो तमे आगे कसला परे जानिछु ना हम एया देखिली भाबुची तू कर भल लागिबो एयार न कहबे मते कहबो थरे मां को नै कि मु देखे आने ना बुढ़ा केबेले खड़िका धरिबुनी बुझिलु खड़िका केबे धरिबुनी अरे कथा कथिला तुम दी बहु रोसई करियो तुम कोन पुणी एकटा तुमको करिया पे पड़ुची मु ताको पठे देछि काई भीतरी कोन भाई कहइनी काई कहू ना साना आइले तुमको देखि हाय हाय कर दे आई लाइक आ तोरता कोन जो एडी चार्जिंग लाइट लागितले का चार्ज नाही सानो कहले जे मु जाई पर चार्ज बस दे मी तमे नानी एडा धरता मु एडा धरि बसि ए मु आलू तुम भल है ना गोटे जिंस सुनो कुमाते आलू भल लागे समस्त सुनो ओडिशा सारा बहुत जगह मु देखि रोसई करंती बिना आलू रे बहुत जगह बिना आलू रे करंती किंतु माने मु देखि जे आलू न पड़ले तरकार रो मजा आसे स्वाद नाही ना आउ आलूटा खराब तरकारी बेले बेले कर दियंतु ना एटा कोन पूरा रेडी है मानसटा मांस पूरा गोळा गोळ कर रेडी कर दिस माने मु आ गोटे जगह देखि कोन कहली माने आ गोटे जिंस मु देखि माने जो शीत दिनिया जते बेले पुराना आलू थाए से मीठा लागे सेटा मांस तरकारी खराब कर दियंतु ना ये आलटा बोलो आज कोन हो बजन जना हां जो भात हबो पिठा बटा हे अछि से कोन खाए हम जानि पिठा मांस हबो न हले डांगर रुटी हबो तमे कोन खाइयो सारो मोर भाई भात आमे देसी लोग हमर भात फिर पिठा मांस के खाइ छ पिठा मांस खाइ छी पिठा मांस बढ़िया लागे मोडी गोटे ठुंका परी खाइ जानी ठुंका परी करि परियो करो
ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା ମେଳା ବରୁଣ ମେଳାରେ ଖାଇଥିଲି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆଉ ଚିକେନ କଷା। ମୁଁ ନାଗି ଗଲା କି ନାଳ ବୋଇ ଆଇଲା। ଆରେ ଜୟ ତୁ କାହାକୁ ମାରୁଛୁ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଟା କାହିଁ ଜୟ ପକଉଛି? ଦେଖ ଟିକେ କଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛ କି ସବୁ? ତେଲ ତେଲ ପକେଇଛି ଭଇସା ଧାନ ଧାନ ଗୁଞ୍ଜି ତମେ କର ପକା କର ନା ତମେ କର ତୁ କରୁନୁ ଭଲ ହବ ମାମା ଦିଆ ରୋଷେଇ କର। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଛ? ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁ ରହିଛ? ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି ଆମ ଘରକୁ ହେଲା। ନା ରଖିବ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଆଣିଛୁ ଆଜି ରଖିବ ମୁଁ ଝିଲି କହୁଛି ତମେ କର। ଝିଲି ମତେ କହୁଛି କି ନା ନା କଣ ପ୍ରଥମ ଥର କରିବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତମେ ବସ ତମେ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକଉଛି କରୁଛି କାଳେ ଖରାପ ହବ ବାପା ରାଗିଏ କରିବ। ନା ବାପା ରାଗନ୍ତିନି ଲୁଣିଆ ହଉ ଅଲୁଣିଆ ହଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ କିଛି କହିବେନି। କହୁଛି ତମେ କର କିନ୍ତୁ ପକଉଛି ଠିକ। ହଁ ବସିକି ଚାଲ ଦେଖ ବସିକି ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲା ଦଉଥା ମଟନ ରାନ୍ଧୁଥା ପରା ଆମେ ଏଠି ବସି ଜଗିଛୁ ଲତତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଧରା ମାନେ ନେଇଯିବନି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଖରା ବେଳେ କାଳେ ଛୁଆ ଧରା ବୁଲନ୍ତି ରାତିରେ ବି ଛୁଆ ଧରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗିଛି ବା ତତେ। ମୁଁ ଛୁଆ ମତେ ଧରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧରି ନେଇଯିବେନି ଛୁଆ ଧରା ନେଇଯିବେନି। ନା ଆମେ ଛୁଆ ଆଉ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଗି ବସୁ ଆମେ ବା ଜଗିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଛୁଆ ଧରା କାହାକୁ ଲବ କାହାକୁ ତୋ ନାତିଟା ଆମ ଭାରି ଚଗଲା ଲୋ। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ ମୋ ମା ବି ଏଇଭଳିଆ କରେ ଜାଣିଛ କିଛି ତ ନୂଆ କର। ମୋ ମା ବି ଏମିତି କରେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ବି ଏମିତି କରନ୍ତି ମୋର ଜେଜ ମୋ ଜେଜେମା ତାପରେ ସେମାନେ କାଳେ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ଲଙ୍କା ପକେଇଲ ଲଙ୍କା ପକା କଲର ଲଙ୍କା ପକା ନାଇଁ ପଡ ଦେଇ ପଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଏତିକି ନା ଲଙ୍କା ରାଗ ହେଇଯିବ କି ପକା ଆହୁରି ପକା ରାଗ ହେଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ମଟନ ଖାଇବ ରାଗ ଖାଇବନି। ରାଗ ହେଲେ ତ ବାଗ ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା ପୁଅ ଦିନ ଅଧେ ଖାଇବ ସେଠି ମା ହାତ ଟିକେ ବଜେଇବ ତମେ ଜାଣି ମା ଅଧା ଦେଇଦବା ନା ବାସ୍ନା ଇଏ ହେଲେ ଯାଇ ଦବ ନା ଆଉ। ମାନେ କହିଥିଲେ ମା ମାନେ ମା ଘରର ମେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ନ ବାଜିବ ସେ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ହବ? ନା ଲୋ ଏରେ କୁଆଡୁ କଣ ହବ କହିବ ଏଇ ମା ଟା ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆଥର ମା ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମତେ ପିତା ଲାଗିଲା। ପୁରା ତାହେଲେ ପକା ତାହେଲେ ଯଦି ତତେ ପିତା ଲାଗିଲା ତୁ ମିଠା କଲୁ ଦେ ମିଠା ପକା ଆଳୁକୁ ପୁରା ଭାଜି ଭୁଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ମଟନ ଧୋଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେଲି ପକା
पानी कोठी देख हाँ पा दे पियाज पका अदा पका कौन ये पका जो सुना तमे मैं एमदी कहछ ना सब अछनी सब मटन ने डायरेक्ट गोटे जगह रे सब गोळे देबे पियाज पियाज सब गोळे देबे ता पर डायरेक्ट बसा हबो सब पके देबा ना बा दे अदा पकौनु कौन करिया तोरा मजा କଥା ଶୁଣିବ ନା ମାଙ୍କୁ କହିଲି ମା ସେଦିନ କହିଲେ ଉଡୁ ଉଡୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଆ କରେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ କରେ ଉଡୁ ଉଡୁ କହିକି ପଦେ ବିଦା କରିଦେଲେ ଇଏ ଆକୁ ବି ବିଦା କରିଦେଲେ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ମା ତମେ ସତରେ ସେଦିନ ଆମର ଟିକେ ଗୋଟେ ସେଦିନ ଆମର ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ସେଦିନ ନଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରି ଯାଇଥିଲା ମା କହିଲେ ମୁଁ କରୁଛି ଟମାଟୋ ନଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେମିତି କହିଛି ମା ତମେ ଯାହା ବି କରିଦବ ଭଲ ଲାଗିବ ମା ଡରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡରିଗଲେ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ଜମା ଭଲ କରେ ନା କହିଲି ମା ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି ତମେ ଭାବୁଛ କି ତମକୁ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ଭାବିଲି ସେୟା ଭାବିକି ମା କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ କରେ ନା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ କରେ ନା ଡରିଗଲେ ପୁରା ଡରେଇଦେଲେ ଲୁଣ ଆଜି ସେଇ କଥା କହିବି ମା ଦଣ୍ଡିକି ପଳେଇବେ ତୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମା ହଳଦୀ ପକେଇଛି ଲୁଣ 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 ପଡିଛି ଓହୋ ହଳଦୀ ଟା ପଡି ସାରିଛି ଲୁଣ ବି ପଡିଛି ଆଉ ଲୁଣ କେତିକି ପକେଇଛ କେମିତି ଜାଣିନି ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଦେ ଲୁଣ ଦେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଡିଛି କଣ ଜୟ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଗର ଗର କାହିଁ ହଉଛୁ ଧନ ବୁଢାଙ୍କ ଭଳିଆ ବସଛୁ ଗର ଗର କାହିଁ ହଉଛୁ ଦୀପା ଗୋଳା ଖଡିକା ନେଇ ନହେଲେ ତୁ ଶୁନା ପଣ୍ଡା ଗରମ ଟା କେମିତି ହଉଛି ଗରମ ଟା ପ୍ରବଳ କଷା ହେଇଗଲା ହଁ କଷା ହେଇଗଲା ଆଉ କଷା ଦି ଖଣ୍ଡ କାଢୁନୁ କଷା ସିନା ହେଇଗଲାଣି କଷା କଣ ସିଝିଛି ଆରେ ସିଝିଥିବ ବଢିଆ ଅଛି କଷା ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢିଆ ଅଛି କଣ ସିଝିଛି ସିଝିଛି ହଁ ସିଝି କଣ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖି କହିଦେବି ଆରେ ବୁଢା ଇଏ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆରେ କଷା ହେଇଗଲା କଷା କଣ ସିଝିଛି ଗରମରେ ମତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ସହଜ ରାତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ତ ଚତୁର୍ଦିଗ ଖରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇ ଇଏ ଦି ଖଣ୍ଡ କାରେ ଗେଲ ନୁହେଁ ସତ ସିଝିଥିବ ନା ହଁ ତମେ ଟାଇମ ଦେଖିଛ ଆରେ ହଁ ଟାଇମ ହଁ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଏଟା ଧୁଅ टाइम टा देखो टाइम न देखी जमा काढनी बेकार फालतू रे अननेसेसरी ना 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 बाछी बाछी इलो इलो स्वामी भलिया लोक ऊपर जो धुआ पानी पके देली कथा मोर केते बाप हो गला आज जीवन लो सेबा चुली जालियाटा नील कर देइची लागियो ना खीरा उतरीबा को जाउतला से जावा टिके लिफी गला आउ मु एठी बसी गली आउ मु जाउची जाउची तो ना शिफ्ट वाइज किलो मा जने गला आ जने आछथि दीपा किंतु कांस्टेंट काई मो स्त्री टा केते खटौछ हां जे बसते से आ खाइ पाले नानी तानी उठा को करत ओटे सरी गला तो लास्ट में उठी हाथ हो जा 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 हाथ भी गेला यू कहीं दीपा तू उठी जा सीट छाड़ दे से सीट धरू ना सफाई सीट धर हबो ना लागी गेला पिछे भी लागी गेला ना हैं अरे पिला काले डोरू जी लागिबो कोन एमती एमती कर दबो जम्मा लागिबो
से आलू पके दीपा टॉर्च टा कोड जळुची से भीतर पुरे दिलु टॉर्च टा ओ मां धरछि ओ मां मारुछि दीदी रा टॉर्च मारुछि देखियो देखियो हे मो जता नाही हे मुसा करला ये तो माने ससुर रो बापा तांडी आमे मानु त हां मान्य मान्य व्यक्ति त एमिले कोना भारी बादुची जमा डर ना दीपा पानी दे और दे हां ए दीपा ता मां चक्कर पड़ना आलू पका मां चक्कर आलू सिझी ना आलू सिझिनी एते देरी कर देलु हे भगवान केते लमु कहूची आलू पकाइमी जम्मा पकाना आलू लास्ट पकाइमी जम्मा पकाना जिनसटा टी कसी हे गेले पकाइमी भला एई एथरे पानी सिझी आलू हे आलू सिझी पानी लागिबो तू मते कहूछु पानी दे ना दीपा तो गोळे गाळे आसे नै तू नई पड़नु जदी न आसुची सासु मा कोले झगड़ा मटन तरकारी पाई हेले रुसंस आ तू नई पड़ी कोइले मते गाड़ी देखेइले तांगो असली रूप आगे मटन रे पानी गोळे पाइलुनी काय गोळे पाइलुनी दया अरे नई पड़ी गाली दियो ना